Decision game pre of the main event. Game 1 midawg ang team Cebu City. Game 2 libaw sa ang team Dumanog. Kini decision game 3 na. Ang mudaw gani mao na ma-champion sa itong bakbakan din sa Barangay Anupog. Pinamungahan Cebu. This event is sponsored by Barangay officials of Barangay Anupog. Headed by Barangay Captain Winil Hintapa. And SB GC Managaytay, SB Julius Alpas, SB Insoy Ninyal, under Pitik Partner Promotion organized by Boss Ronald Magallanes and GC Dutch Hiniralaw of Lamak Pinumungahan. Kula po firing, answer Benonel, gitaga kagalit, gidaybang sanam, lawa na, ay gipakat-kat na idong Jubert. 3-0 na, 3-0 in favor of team Cebu City sa atong game 3 decision. Nonel to Idol Jobert, Baby Orle, firing. Mana? On the attack sa team Cebu City. Out ball na naman si Nonel. 4-0 na. Service yung gula po. Nonel to Sadam. Janip, midakdak. Ilang paso. Out ball si Gulapo. 4-0 mga igana. Servisyo the sleeping child Baby Orle. Tara, Baby Orle. Baby Orle 3 shot combination. Di ba Nonel? Nako. On the attack is team Dumanog, countering team Cebu City. Sumablay si Nonel Amak na. Side out. 4-0. Servisyo Jobert Corsinas. Jobert throwing bombs. Tuara. Kulapo striking. Nako. For the kill si Janep. Magsilbi. Lato na tuara. Agay. Traveling violation. Sino nila makna? Walang depensa sa overhead. 5-0. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Corsinas. Kulapo is the best. Nonel. Janle pinaknak. Uy, wakadot. Nonel. Allah kaniha. Agi gibalikan tuara basi yung baso. Woo! Tuta bagat tira Baby Orle. Sa 5-0 mga egso na. Nonel, agay Nonel. $5-0. Servisyo Sadam forever. Baby Orle, kamang 6-0. Change court. Gisiruhan ang nagraog sa ginto ang team Dumanhog. 6-0. Servisyo Sadam. Out ball si Batang Maylaban. 7-0 na. Ang labihan ng Chicharon na Maricel Antonio Chicharon. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Anadya sa Sangat San Fernando ug sa Abugon Sibunga. Out ball. Side out. Bola sa team Dumanog. 7-0. Servisyo Janip, the team lefter. Batang Maylaban, Milaras. Ilaw tunnel. Di padawat. Gulapo to serve para Otso. Nonel to Sadam. Pusan Janip. Countered by Gulapo. Lakariak. Gulapo. Nice defense. Coming from Gulapo. Otso na. 0. Servisyo Gulapo. Nonel. Bang! Arak na sad. Away from home. 8-0 mga ikan na to score in favor of team Cebu City. Servisyo Baby Orle. Janet Layat. Sadam again. Bang! Parang aeroplanos Baby Orle. Dive.
8-0. Bola sa Team Cebu City. Balik bola sa Buyur. Okay, back to the ball game. 8-0. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Balsinas. Baby Orle. Jobert. Bang. Buto. Bang. Out ball. Grabe. Giniris lang ang kuha. Ikis ang bola. May out. Servisyo Nonel. Para ano? Mapagkit. Mabuhak ang itlog sa Team Dumanog. Nonel. Jobert. Responding the attack of Nonel Amak na. Tara, Jobert. Iyay. Tara, Baby Orle to dari siyo. Tagang pikas. Ari, overhead. Wana din na madagampo. Ono, 8. Score 8-1. 8-1 na. Servisyo Nonel. Buen, 2-8. 2-3. Servisyo Nonel para 3. Baby Orle. Ay, lagi pakat-kat. Ni kat-kat ang bola mga igan. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam Forever. The game breaker para 9. Baby Orle. Ay, lagi ka magkikulapo. Kuha pa. Tora. Tara, Baby Orle still fighting. Lako, Baby Orle again. Tara. Rak-rak mayo. Ikis-ikis na sa kulapo rin. Bang! Baho sa kulapo. Rak-rak. Latigo. Bang! Counter run sa Edol Jobert Balsinas. Pakpaksan. 8-2 mga iga na. 8-2. Kaya servisyo Janlep para 3. Nonel Amak na. Nonel again. Kulapo. Laras. Inside. Igoon. Backset. Otsodos. Kaya para 9. Nonel. Jobert. Bato. Bato. Bang. Tara. Namato na. Team Cebu City. Pictus kuha pa bay. Lah, Korea. Out ball si Batang may laban. 9-2. Servisyo Kulapo. Janlep. Lah. Nonel. Agay ninduta pagkatira. Oy, walang katao-tao. Tao po. Gitok-tok ni Idol Jobert ang Team Dumanhog. 10-2. Last 2 na ang Team Cebu City. Inside. Wag. Wag ko ang Kulapo. Gisdos mga iga na. Servisyo Baby Orle. Batang may laban. Nonel. Kulapo ba? Paksit. Pungasi na. Bola. La kaya Sadam. Wana. Let tayo ng Sadam. Bang! Tuara. Tuara Team Cebu City. Bombing the defense of Team Sadam. Di mapunit. My goodness. What a shot. Coming from Sadam Forever. Ipahikap na Dam. Gisdos. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. Jobert again. No AC ball. Coming from Team Cebu City. Puro bumba. Lah. Kulapo. Out ball si Nonel. Kulatado. Ginawang pansimbag ang Team Dumanog sa mga atake sa Team Cebu City. Nako. Ito, last ball na. Okay, ginaog na ang Team Cebu City. Congrats, Sadam Kulapo Jobert.